bersama dengan Suhaimi di Google Hangout bersama Perdana Menteri. Juga turut dibincangkan ya melalui Twitter Datuk Seri. Jadi persoalannya dalam selepas belanjawan dibentangkan, bajet dibentangkan, ada perbahasan di media sosial dan ramai kata ini adalah orang kata bajet pilihan raya, it's an election budget ya. Jadi apakah sebenarnya cabaran menyediakan bajet sebelum pilihan raya? Ya, sudah tentu bajet kali ini memang sangat dinanti-nantikan dan akan dianalisa sedalam-dalamnya. Bagi setengah pihak, mungkin mudah kalau kita nak lemparkan ini sebagai election budget. Saya nak terangkan ada perbezaan ya antara konotasi election budget dan budget sebelum election. Ya, ada beza sebenarnya. Bezanya macam ni ya. Maknanya election, budget before election disediakan kerana secara kebetulan inilah budget yang terakhir sebelum pilihan yang akan datang. Tapi kalau kita sebut dan kita labelkan ini sebagai election budget, dia membawa konotasi bahawa seolah-olah kita ketepikan segala-gala prinsip yang fundamental seperti bajet yang berhemah, bajet yang berimbang, balance budget, bajet yang bertanggungjawab ataupun responsible budget, semata-mata kita nak meraih sokongan daripada rakyat. Jadi kalaulah ada pihak yang melabelkan ini, mengecapkan bajet ini sebagai election budget, maka itu tidak benar kerana pada asasnya bajet ini adalah satu bajet yang fiscally responsible. Jadi ini disebabkan bahawa defisit kita semakin berkurangan. Saya boleh terima kalau defisit kita terus bertambah. Mungkin ada asas kalau ada mana-mana pihak yang nak menidakkan bajet ini sebagai election budget. Tapi kalau bajet ini mengurangkan defisit kita, kalaulah bajet ini memberi insentif untuk sektor swasta, untuk pelabur, kalaulah bajet ini merangsangkan pertumbuhan ekonomi kita, memberi penekanan kepada pembangunan modal insan, memberi tumpuan juga pada inovasi dan produktiviti dan segala-gala lain yang terkandung dalam bajet ini yang memang begitu mendatangkan kebaikan kepada rakyat, kepada ekonomi negara kita, maka kita tidak boleh pada hemat saya melabelkan ini sebagai election budget. Malah saya duduk bilik dan saya duduk tengok semua para analis dari dalam dan luar negara, tak ada seorang pun yang kata ini fiscally irresponsible budget. Maknanya kalau nak katakan konotasi this is an election budget, maka para analis dalam dan luar negara telah pun menolaknya. Sebaliknya, bajet ini selain daripada memberi rangsangan-rangsangan kepada pertumbuhan ekonomi seperti mana yang saya sebutkan tadi dan mengurangkan defisit, tanggungjawab kerajaan seperti mana yang saya katakan awal-awal lagi, lebih kurang 4 tahun dulu, bila saya katakan rakyat mesti didahulukan. Jadi saya menterjemahkan gagasan itu dalam setiap kali kita membentangkan bajet. Cuma kali ini kebetulan sebelum pilihan raya diadakan. Itulah sebab hakikat sebenarnya yang perlu saya perjelaskan supaya semua orang faham bahawa bajet ini tujuan utamanya merangsangkan ekonomi ataupun memakmur negara dan mensejahterakan rakyat. Kita terus saja kepada soalan pertama. Saya rasa Angelica Nubur Robin dari Miri Sarawak telah pun bersedia. Silakan Angelica.
Hai, salam Datuk Seri. Saya nak tanya, bagaimanakah bajet yang baru dibentang oleh Datuk Seri boleh memanfaatkan rakyat Malaysia, terutamanya di negeri Sarawak dan Sabah, khususnya mereka yang berpendapatan rendah? Terima kasih, Datuk Seri. Ya, ini memang kita punya tumpuan. Maknanya antara langkah-langkah kita untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah, pertamanya kita mendefinisikan bahawa mereka yang pendapatan 3,000 seisi keluarga kita akan bantu melalui bantuan rakyat satu Malaysia yang merupakan sambungan kepada BRIM 1.0. Sekarang kita buat BRIM 2.0. Kita di samping itu juga kita tambah lagi kepada bujang yang umur 21 ke atas yang pendapatannya 2,000 ke bawah juga akan dapat pemberian sebanyak RM250. Lepas itu kita bagi buku baca kepada pelajar-pelajar di tingkatan 6 dan institusi pendidikan tinggi. Kita juga beri RM100 kepada setiap pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah di seluruh negara, termasuk di Sarawak. Dan khusus untuk Sarawak, kita ada langkah-langkah tertentu seperti untuk cuba mengimbangkan harga barangan, terutama sekali barangan asas yang diperlukan oleh rakyat, supaya harga barangan itu dapat dikurangkan. Kalau tak dapat standing dengan Semenanjung, sekurang-kurangnya tak jauh beza. Dan ini kita sediakan peruntukan yang agak besar untuk tujuan tersebut bagi Sarawak dan Sabah, dan kita akan laksanakan program khusus ini. Dan di samping itu peruntukan yang kita masukkan dalam bajet tahunan untuk pembangunan luar bandar, untuk jalan, api, air, dan juga tangki air kita berikan pada kampung-kampung termasuk rumah panjang dan sebagainya. Jadi pendek kata, bajet ini memang mengambil kira setiap keperluan setiap negeri, wilayah, dan dipersesuaikan kerana Sabah Sarawak ada keperluan yang khusus yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri ada soalan menderu-deru datang dari Facebook dan juga Twitter. Jadi saya lepaskan soalan pertama dari Facebook dan juga Twitter. Ini datanya kebetulan juga dari Miri Sarawak, Puan Majenah Muhammad Yusof. Soalannya ialah bagaimana bajet ini akan membantu mengurangkan kos sara hidup bagi golongan OKU. Ini datangnya dari Puan Majenah Muhammad Yusof, Miri Sarawak. Silakan. Ya, beberapa langkah yang dalam bajet ini, antaranya ialah program satu karisma. Kita sediakan peruntukan lebih kurang 1.2 bilion di mana mereka yang kurang upaya akan dapat bantuan kebajikan pada tiap-tiap bulan. Dan kita ada juga langkah seperti rumah-rumah yang akan dilaksanakan. Kita sediakan sedikit peruntukan rumah ini untuk golongan OKU, dan kita juga ada satu program permulaan di mana kita akan membina taska OKU. Ini agaknya menarik sebab belum pernah lagi kita buat taska OKU, dan kita akan cuba melaksanakan program ini di mana mereka yang kanak-kanak OKU ini boleh diberi pendidikan pra-persekolahan. Baiklah, kita terus saja ambil soalan dari saudara Ashraf Adlan dari Bukit Jelutong Shah Alam. Silakan Ashraf, soalannya. Assalamualaikum Datuk Seri, salam satu Malaysia. Soalan pertama saya begini Datuk Seri. Apakah rasional kerajaan dalam memberi ribat kepada pembelian telefon mudah alih pintar 3G dan bantuan keuangan kepada pelajar? Itu saja Datuk Seri.
Rasionalnya Ashraf ialah untuk kita mengiktiraf peranan pentingnya golongan belia dalam konteks negara kita, dan kita juga mengenal pasti apakah sebenarnya cita rasa golongan belia. Jadi antaranya ialah dalam era digital ni, mereka mempunyai minat yang besar supaya mereka mempunyai keupayaan untuk ataupun mereka dapat peralatan yang lebih berupaya untuk mereka dapat akses kepada digital era ni dengan lebih meluas lagi. Dan kita lihat bahawa telefon 3G ni, smartphone ni adalah satu yang amat diminati oleh golongan muda. Dan kita sediakan peruntukan ni daripada dana SKMM, dan dana ni kita gunakan untuk peningkatan lifestyle golongan muda hari ini supaya sejajar dengan era digital. Tentang buku baca tu memanglah saya dapat bila saya bincang, saya bersembang dengan pelajar-pelajar, mereka kata bahawa langkah yang pertama kita buat pada tahun sudah tu sangat berguna pada mereka. Sebab banyak buku-buku yang mereka nak beli ni terlalu mahal. Dan mereka kata mereka terpaksa kongsi buku. Jadi bila saya dengar perkara ni, saya kata, baik, kita sediakan buku baca. Kali ini kita tambah RM50 lagi supaya mereka dapat membeli buku-buku yang amat diperlukan oleh mereka untuk menimba ilmu di institusi pengajian tinggi. Baiklah Datuk Seri, sebelum kita ke London, ya, kita ambil satu soalan yang dihantar di kumpulan soalan-soalan dari Facebook dan juga Twitter. Ini menarik, datangnya daripada saudara Muhammad Faisal. Kaedah laksana diskaun 20% bagi pinjaman PT-PTN tak adil katanya. Kenapa berdasarkan baki pinjaman? Sepatutnya berdasarkan jumlah yang dipinjam, ini baru adil dan dinikmati secara sama rata oleh semua peminjam. Ini soalan Faisal atau silakan. Kita tak boleh nak bagi segala-galanya. Sebenarnya kita dapati bahawa yang pentingnya lah kita ada insentif untuk membayar balik pinjaman kita. Dan kalau kita berbuat perkara itu, kita dapat pengurangan 20%. Dan ini satu daripada langkah yang mengekalkan disiplin dan nilai yang baik, yakni bila kita pinjam, wajib kita bayar balik. Ini satu nilai yang kita mesti pupuk di kalangan rakyat Malaysia, supaya dengan ini golongan pelajar yang akan datang, mereka juga dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran mereka. Dan kalau kita menghapus kira pinjaman ni, berarti bahawa kita rakyat lain terpaksa menanggung beban ni. Jadi inilah kita fikir langkah yang terbaik yang dapat kita lakukan. Datuk Seri, kita ke London sekarang. Bersama kita adalah saudara Lee yang bekerja di arkitek. Silakan. Greeting Datuk Seri, I'm Yong Lek. I'm working as a graduate architect with KPF, and this is my 5th year in London. So my question is, what is allocated in the 2013 budget to lure Malaysians working abroad to return home? Well, we have a special program, Young Lake, which is under Talent Corp, and this is to encourage Malaysians abroad to return home. And it's been very successful because for the last 1.5 years, the number of Malaysians returning home has exceeded from the year for 10 years between 2001 2010. So this is a good indication that by implementing our ETP program, Economic Transformation Program, the EPP project, entry point projects, and some of the GTP programs that we have
including MRT and all those big projects and the activities related to stimulate the economy, increasing investment, we are actually creating more opportunities in Malaysia. And this budget is designed to support all those transformational agenda that we are implementing. And at the same time, we are encouraging, I'm sending this message to the people that, look, if you look at the package itself, and if you take into account the cost of living, then working in Malaysia is actually quite competitive. The only thing we have discovered is that at the lower income level, or rather at the entry level for graduates, the pay is still quite low. So I'm sending this message to employers that if you can afford to pay more, do pay more, but at the same time insist on increasing productivity as well. Baiklah, dari London kita ke Pulau Pinang, kita bersama dengan Michael Teo Sulim dari Charing Park Pride Pulau Pinang. Silakan Michael. A very good evening, Datuk Seri, and thank you for having us here for your Google Hangout. I would like to also thank you for having the affordable housing scheme for first-time homeowners like all of us here. My question for you, Datuk Seri, is really how does the government actually ensure the quality of the infrastructure of this housing projects that is under this scheme? Well, that's a very good question, Michael. We have two models. One is a model in which Prima, as the agency, will implement those houses, and those houses with the government funding and basically using government land will be sold at way below market prices. That's number one. The second model would be for Prima to work together and partnership with private developers, and Prima will provide government allocation to defray the infrastructure costs, so that the net effect is that the houses can be sold below market price. So those are the two models, and in addition to this, we still have the Project Perumahan Rakyat implemented by the Ministry of Housing, plus SPNB. SPNB has also been given sufficient funds to implement some of the projects, including the project Mesra Rakyat ataupun Rumah Mesra Rakyat. Baiklah, kita ambil pula sekarang soalan dari Twitter, Datuk Seri. Yeah. Datangnya daripada Zia Muhzani. How does the government intend to raise more revenue amid spending plans like REM, subsidies and other goodies? Well, it is in total, it's on the back of increased revenue. That's one. It's also expenditure that is within our affordability, our means, because we have calculated that by introducing BRIM itself, plus the cash handouts to those investors, will tend to amount to about 3 billion ringgit. But that is quite relatively small compared to the the total subsidy that we've given, and therefore we have calculated it is affordable, and at the same time we can also ensure that our deficit will be on a downward trend. Baiklah, saya rasa kita terus saja ke Sungai Petani Kedah bersama dengan saudara Prakash. Silakan Prajesh. Good evening, Datuk Seri. Good evening. It's a privilege being here. My question is, does the government plan to adjust the price or duty of imported cars? This is a very complex question because we need to look at it in depth. First of all, if you reduce excise duty, it doesn't mean that the entire amount will be the result of reduction in prices. Number two, there is some revenue implication on the government because we collect about 7 billion a year. Thirdly, the second-hand market will collapse, so that's also another factor.
And fourthly, we have also to take into account not only proton, but the entire ecosystem that depends on proton for their survival. And the other thing is that the car ownership in Malaysia is actually one of the highest in the world as it is. But I do realize that people want a better choice. So we're still, studying the matter, and probably at some point of time, we could probably come up with a long-term. The key is, I think, to have a long-term solution that will eventually achieve that. Dan, kita tanya soalan dari dari Facebook. Datuk Bashar ada banyak soalan yang Datuk Sri, saya ambil satu sajalah ya. Dia kata pengurangan subsidi gula, sejauh manakah kawalan yang dilakukan bagi memastikan tiadanya kenaikan harga makanan dan minuman? Maklumlah peniaga juga seperti orang biasa juga melakukan perniagaan untuk mendapat kehidupan lebih sempurna. Ya, kita akan pantau perkara ini, tapi yang harga yang kita boleh kawal, itu kita kawal lah di bawah undang-undang. Tapi yang harga lain tu kita akan beri nasihat, sebab kenaikan harga gula 20 sen ni, kalau kita translate dalam pada sesuatu barang makanan tu, percentage gula tu tidaklah sewajarnya membawa mereka kepada peniaga untuk menaikkan harga. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri akan pantau perkara ini. Dan di samping itu, kita juga ada kedai rakyat satu Malaysia di seluruh negara yang kita akan perbesarkan lagi. Jadi kalau sekiranya ada kedai yang tidak bertanggungjawab, nasihat saya pada pengguna jangan beli pada mereka. Pergi pada kedai rakyat satu Malaysia, mereka akan dapat harga yang amat berpatutan. Datuk Sri, mereka yang mengambil bahagian ni sebelum memula ada telah menghantar mesej kepada saya, terbagilah saya peluang tanya soalan 2 atau 3 daripada sesi ini. Tapi sebelum tu saya nak ada masa. Tapi saya nak, sebelum saya pergi ke Ashraf ya, saya ada soalan daripada Mimi Sharmiza. Dia kata, what is your vision towards development in the rural areas? Saya dia tanya dalam bahasa Inggeris, jadi saya jawab bahasa Inggeris. Boleh juga. My idea is that the rural areas must develop in tandem with the urban areas. You have to make the rural areas more exciting and more productive in terms of the various economic activities that's carried out in the rural areas. So we do have, some interesting programs, like for example the Rural Transformation Center, and starting with 2 places in Kelantan, Wakaf Cik and Kuping. We hope to extend to other places, and also the mini RTCs, Rural Transformation Centers, in which then you will bring the farmers closer to the marketplace. And hopefully that the whole idea is that out of say RM1, how much does each farmer get out of the RM1? They might get less than 10 cents perhaps. So if we can increase that percentage, instead of getting just 10 cents or less than 10 cents, the farmer gets say 30 cents. That by itself means a triple, in terms of their income. So these are some of the things that we have in mind. And at the same time, we want to continue with our agenda to provide better infrastructure for the rural areas and better houses for the rural communities. Kita pusingan kedua ya. Saya rasa Ashraf telah bersedia. Ashraf, untuk soalan seterusnya silakan. Datuk Sri, soalan kedua saya lebih kepada gender. Pendek saja. Mengapakah kos pentadbiran negara untuk kerajaan kita ni begitu tinggi dalam bajet? Kos saya sebanyak 80%. Itu saja. Tidak, kos pentadbiran kita tak sampai 80%. Kita punya development expenditure kita lebih kurang 50 bilion lebih kurang. Dan kita punya OE kita dalam 200 bilion. Tapi dalam OE kita pun ada juga
bayaran-bayaran yang lain, bukan saja soal emolument. Jadi emolument kita ni masih lagi pada tahap yang boleh kita kawal, dan di samping itu pada tahun sudah kita naikkan gaji pejabat-pejabat awam sebanyak 7 hingga 13%. Itu satu, dan kita juga menyediakan bonus tahunan pada kali ini sebulan setengah. Jadi ini semua untuk mensejahterakan perkhidmatan awam, pejabat-pejabat awam yang seramai 1.4 juta ni. Dan di samping itu kita nak mereka mempunyai motivasi yang lebih tinggi untuk berkhidmat dengan lebih bersungguh-sungguh untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Jadi itulah falsafah ataupun pendekatan kita supaya perkhidmatan awam kita ni kita dapat cergaskan lagi khidmat mereka kepada rakyat. Di samping itu kita jaga juga kebajikan mereka, sebab jangan lupa 1.4 juta tu dengan isteri, dengan anak tu satu sekumpulan yang besar dalam negara kita yang kita amat penting kita jaga kebajikan dan kesejahteraan mereka juga. Datuk Seri, ini kita ambil pula soalan dari Facebook Ajiko. Ya. Soalannya berbunyi, adakah golongan berpendapatan sederhana telah diketepikan dalam bajet 2013 ini? Tidak, sebab kita beri pengurangan cukai 1%. Itu kita target kepada golongan middle class. Kita juga menyediakan program perumahan kita seperti saya terangkan tadi. Itu juga untuk golongan middle class. Kita juga memberi kemudahan-kemudahan yang lain pada mereka yang boleh menguntungkan mereka, seperti rumah utamaku. Ini pun untuk golongan middle class dan beberapa langkah yang lain. Jadi middle class kita tidak tepikan. Kita beri juga apa yang termampu oleh kita kepada mereka. Kita rasa kalau kita balik ke London sekarang, kalau Yong Lit mempunyai soalan kedua, if you have a second question, Yong. Hi. Okay. As an architect, a designer, we know that efficiency, creativity, and innovative keep us to compete with the other. So in this year's new budget, how is the new budget going to help in developing a productive and probably most importantly, innovative workforce? Well, innovation is one of the in the budget, and we have got some incentives in the budget. For example, giving more money for R&D. The top research universities, 5 of them are getting 600 million ringgit. We are also encouraging people to innovate by giving some tax incentive for them to innovate. We're also embarking on this using IP for people to raise capital. We also have angel investors and so forth. So there's quite a lot of items in the budget to stimulate innovation and also encouraging companies to become more productive as well. Saya nak ambil ada dua soalan dari Twitter, Datuk Seri. Ini datangnya daripada PA Terung @Wani Cigo dan juga Ika Aja. Soalan ni berbunyi, dalam bajet 2013 banyak tak peluang pekerjaan yang ditawarkan satu, dan tak banyak ke peluang untuk fresh graduate ni baru lepas universiti ni, Datuk Seri? Ya, kita amalan kita dalam bajet kita tak terangkanlah satu persatu dari segi peluang pekerjaan. Tapi ada juga beberapa projek yang saya telah sebut dalam bajet 2013. Umpamanya TRX, tu Razak Exchange, dapat menyediakan bila siap nanti dalam lingkungan 40,000 bilangan pekerjaan.
saya sebut tentang projek Rapid Pengerang, itu juga pun banyak ribu juga peluang pekerjaan akan disediakan. Saya juga telah terangkan bahawa dalam capital market kita pun kita nak galakkan graduate terlibat dalam capital market kita di bawah skim latihan yang telah dicadangkan. Dan kita juga ada graduate employability scheme dan ada skim latihan satu Malaysia di mana kita boleh tempatkan para graduate yang suka mendapat pekerjaan untuk diberi latihan the last mile orang sebut supaya mereka lebih marketable nanti. Jadi pada keseluruhannya kalau bajet ni dapat merangsangkan lagi pertumbuhan ekonomi, maka pastilah jumlah pekerjaan juga akan kian bertambah. Kalau Angelica telah bersedia, kita boleh terus saja kepada soalan Angelica dari Miri. Silakan Angelica. Tidak. Okey, kalau tidak belum bersedia, saya terus saja kepada soalan ini datangnya daripada The Andy, ni Twitter Datuk Seri. Kata, why lower the personal tax rate but maintain the corporate tax rate? Shouldn't you increase corporate tax to increase government revenue? Well, it doesn't work like that. If you increase corporate tax, you become less competitive in the region and worldwide. And secondly, if you increase corporate tax, then the companies will have less income or less profit for them to reinvest. So it's going to make our private sector less dynamic and less competitive. In fact, it is our intention that in the short and medium term, we're going to work towards a reduction in corporate tax. But that is contingent upon us restructuring our tax system in this country. Kalau saya tengok body language Michael, mungkin dia tak sabar untuk mengajukan soalan seterusnya. Silakan Michael. Yes, thank you, Datuk Sri. As part of my daily work, I meet with a lot of entrepreneurs, both young and old, and they are really excited about the tax incentives for entrepreneurs, actually. I would like to thank you, Datuk Sri, for that. My question is, Datuk Sri, will the government be extending such investment opportunity for private sectors to invest in our startups in Malaysia? Thank you. Well, I'm a great advocate for people to invest in startups. So, for example, the budget has incentive for angel investors to participate in startup companies. So that's one of the ways in which we can encourage more of them to invest in startup companies. And then we have this competition to encourage innovation, and some of the best companies are also highlighted and assisted by the government. So all in all, we will look at the requirements of startup companies, and with the support, I'm confident that more and more startup companies will become successful as they move forward. Ini soalan menarik Datuk Seri, datangnya daripada Bhavani Subramaniam dalam Facebook Datuk Seri sendiri. Dia kata, in my opinion, I feel that all housewives should also be entitled to receive the BRIM. We are the backbone of our families, educating and nurturing future Malaysians. When the BRIM had been extended to students, can it also be extended to housewives? Suri rumah tangga mereka peranan. Yeah, betul. I would agree with that. But when we extend the BRIM, when we give out BRIM, it includes the whole family. So when we give it's on the basis of each household. So the housewives are also included, and hopefully the head of the household will share with his wife as well. So that the 500 ringgit will be shared between both of them and within the family as well. Berkongsi lah ya. Berkongsi. Rajesh, silakan untuk soalan seterusnya. Datuk Sri, how will the recent measures announced in the budget will affect the strength of the ringgit, and also so that Malaysians can enjoy better exchange rate when they travel,
and also when they do business overseas? Well, it's not a direct correlation, but if the budget works in the way it strengthens the fundamentals of the economy, which we believe it should do, then the ringgit should get progressively stronger. But currency position in the market, it's also contingent upon other factors as well. But for as long as our balance of payment gets stronger and sentiments are positive, you should see a gradual strengthening of the ringgit. But this, as I said, the currency market is a complex thing. It's not contingent directly just on the budget, but it's also on some of the other factors as well. Okay, Datuk Seri, soalan seterusnya ni panjang. Mungkin Datuk Seri sempat nak minum sekejap. Boleh. Ya, saya ni panjang soalannya. Dah tanya daripada Azlan dan ini yang dihantar ke Facebook Datuk Seri sendiri. Dia kata, Assalamualaikum Datuk, saya nak tanya apakah plan kerajaan memudahkan sara hidup generasi kedua dengan kadar gaji RM1,500, kami tak cukup untuk membeli kenderaan untuk berkahwin, jadi ni belum kahwin aja ni, membeli rumah dan sara hidup kami 90% generasi kedua berpendapatan kurang daripada 1,500. Jika berterusan begini akan ramai lagi kes orang yang macam merindu dan sebagainya. Ini daripada saudara Azlan. 1,500. Ya, sebab tu kita beri hari ini kita beri sumbangan wang tunai kepada bujang yang pendapatan 2,000 ke bawah. Ini sebagai satu sumbangan kepada mereka. Tapi di samping itu kita juga nak bina lebih banyak lagi rumah bawah prima ni. Bila kita laksanakan bawah prima ni, ini untuk kategori mereka yang tergolong dalam first time house buyers, pendapatan 4,000 ke bawah ni semua. Inilah kumpulan yang kita jadi kumpulan sasar kita. Dan kalau kita dapat memperbaiki lagi pengangkutan awam kita sebagainya, sudah tentu dapat membantu golongan mereka. Dan kali ini dalam bajet kita, KTMB bagi diskaun 50% pada mereka yang pendapatan 2,000 ke bawah untuk menggunakan komuter KTMB. Dan ini beberapa langkah yang kita akan ambil. Dan Datuk Seri, ada satu lagi soalan sebelum saya pergi ke Ashraf. Ini datanya daripada Google Plus Chris Lai. Dia kata, ini berkenaan dengan kadar jenayah. More budget should be allocated to fight crimes in Malaysia as the frequent news of criminal acts are scaring tourists away. For instance, my distress on mobile by PDRM is a great move to ensure safety in emergency cases. What are the ways and measures that this budget will ensure crime fighting efforts will just continue? Well, it's quite well detailed in the budget, but because of the time constraint, I'm not going to repeat what's in the budget, except one of the programs or one of the measures that I think will make a difference, which is the motorcycles patrols, special patrols, working in pairs. And they will patrol at night, especially in the neighborhood. And this will increase and heighten the omnipresence of the police. I'm quite excited about this program because I thought about it myself. And I've spoken to the to a police negara, IGP himself. I said, please, I want this to take off as soon as possible. And I'd like to launch it so that I'd like to see this. At night, I'd like to see, police motorcycles all over the neighborhood so that people feel secure at night. That's just one of the ways. But, if you look at the budget, there are many other measures, including, giving incentives to the private sector, to buy security equipment. If you buy CCTV, for example, you can get the full tax deduction in 1 year. That is something which we have never done before. And if you develop gated community, you will also have incentives. So those are the things the measures that we are going to do. So not only the focus is on the police,
but it's also on the society. The society itself must work hand in hand to reduce crime. Pada Datuk Seri, saya rasa Ashraf telah bersedia. Ashraf, untuk soalan yang ketiga, silakan. Ya, Datuk Seri. Kerajaan telah mengumumkan peruntukan 200 juta ringgit untuk membantu graduan mendapatkan pekerjaan. Jadi bagaimanakah peruntukan ini dapat dibelanja supaya objektif tersebut tercapai? Ya, kita gunakan peruntukan ini untuk memberi latihan. Yang saya sebut tadi, the last mile. Ya, ini terutama sekali soft skills mereka dari segi language skills, dari segi marketing, dari segi pengetahuan tertentu supaya mereka dapat jadi lebih marketable lagi. Jadi walaupun mereka dah ada pendidikan perangkat ijazah muda, tetapi adaptasi mereka kepada workplace itu mereka berkurangan, terutama sekali language skills dan juga rasa keyakinan, confidence level. Jadi kalau kita ada kursus seperti ini yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat dan GLCs, saya percaya ramai graduate kita akan dapat peluang pekerjaan selepas mereka menjalani kursus tersebut. Dan Datuk Seri, ini pula datangnya daripada Daud Din melalui Twitter. Is Malaysia heading in the right direction from the economic standpoint? Well, I believe we have a very clear sense, a clarity of direction. That I'm convinced. I'm absolutely convinced about that. But the challenge for us is to get there, because you need two major factors. You need the domestic economy to be strong and resilient. You also need a fairly benign external environment. And currently we are facing very strong external headwinds that will dampen our performance. But because our domestic economy is strong, we will get, God willing, we will get close to 5% growth this year, which is commendable. But if the external global economy is more benign, then I'm confident that we can get 6% or even more than that. Kita ke London sekali lagi bersama arkitek kita di London, silakan. Yes, Young Lee. Hi. Okay. To own a house is everyone's dreams, but the high home prices is deterring them. So this year budget will not immediately solve the problem of high home prices. However, in this new budget, are there any immediate measure to help young home buyers, to help them to achieve their dream? Yes, I've spoken about this just now when I mentioned about Prima having the two models, and one that can be implemented quickly will be the kind of a partnership between Prima and the private developers. And Prima will come in with infrastructure funding for the infrastructure, and the houses can be sold at significantly below market price, and that's one. Then the Rumah Pertamaku for the first-time home buyers, we have increased the eligibility and we make it a lot easier. So now they can get 100% financing. So that is on the demand side. But the supply side, we try to dampen the rather steep increase in prices by increasing the level of the real property gains tax, which hopefully will act as a slight dampener to the steep increase of houses. So these are some of the measures that we have announced in the budget. Kita ada 15 minit lagi sebelum sesi ini berakhir dan banyak lagi soalan-soalan dari Twitter masuk. Ini datangnya daripada Tan King Liang. Would the budget and our country's economy be affected by violent street demo and chaos caused by irresponsible parties?
Well, there is, of course, one element called the X factor. When you ask me what does X factor mean, I say X factor means confidence. And if people have confidence, especially the markets, and certainly a country that is stable, politically stable, and peaceful and harmonious, certainly will add to the X factor for Malaysia. And when investors, for example, look at possibilities on a global basis, because when they look at Malaysia, they will compare Malaysia with other countries in the world. And if they look and see, and they like what they see about Malaysia, and especially if they see Malaysia as peaceful, as harmonious, and they know no violent street demonstrations, etc., then their confidence in Malaysia certainly will be much higher. And as a nation, we will benefit from that kind of perspective. Michael, I know you have a long list of questions, so we allow you to shoot one more. Thank you, Datuk Sri. My question is actually, we understand that in order to improve the education system within our country, it takes a partnership from many parties and many stakeholders. My question really, Datuk Sri, is how or will the government encourage private sector to invest in the education sector to create that highly skilled workforce we need to achieve Vision 2020? What are your views, Datuk Sri? Thank you. Well, I do believe that the private sector, Michael, must work hand in hand with the government, to provide quality education. Of course, I think the key is quality education and affordability as well. So, in other words, you have the government schools. At the same time, you have the private schools, but the schools that are accessible and affordable is a category that I think we need to increase the number of such schools, because you have the schools, international schools, but they're rather expensive. But if you can have private schools that charge in between the government rate, which is basically free education, and then you have the international schools like the ISKL, the Alice Smith of this world, and then if you can have somewhere in between, let's say 1,000 ringgit a month, for example, that means for the middle class people, they can afford that, provided the school can provide quality education. So I'm urging the private sector to provide not only schools at that high level in terms of cost, but if you like, just like it's akin to providing medium cost houses. You don't just build bungalows, big bungalows, expensive bungalows, but provide middle houses that cost the medium prices of houses. So that translated into schools implemented, or rather established by the private sector, but charging rates that are more affordable for, say, the middle class communities in this country. Sebelum kita beralih ke Prajesh, ada satu soalan yang datangnya ni melalui Twitter. Mat Tiara Nur Hisham 1979. Persoalannya dia kata, perlukah NGO belia dana yang banyak untuk digerakkan supaya menjadi payang besar pada golongan belia hari ini? Perlukah dana begitu besar kepada NGO belia? Ya, kita ada beberapa. Satu, kita ada sumbangan kepada badan-badan belia seperti biasa. Tapi kita dah lancar program I Am For You dengan dia punya style I Am For You yang orang kata very catchy. Mungkin tak se-catchy Gangnam Style. Tapi dapat sambutan yang cukup hangat juga. Lagu I Am For You sangat popular. Dan kita sedang menggerakkan struktur kita untuk menggalakkan semangat kesukarelawan di kalangan para peer. Jadi saya amat tertarik kepada program ini sebab ianya
merupakan satu yang amat sesuai dengan jiwa orang muda yang mempunyai tenaga dan ada di semua untuk memberi sumbangan kepada masyarakat kita. Kita ambil pula soalan dari Prajesh. Silakan Prajesh. Thank you. Datuk Sri, my concern is with the global economic slowdown, our exports will suffer. How will you ensure that our domestic demand is strong enough to sustain high economic growth in the near future? That's why this budget has to be a budget that is mildly expansionary, but at the same time prudent. This is what we have done. And the budget must also contain incentives to promote foreign and domestic investment in this country. For example, we have a special facilitation fund to promote domestic investment, and that works actually because, for example, if you are an investor, a domestic investor, you have a project, but the project is not quite viable because of the infrastructure cost. So the government can come in with an allocation to help you out in infrastructure costs, which will give you a rate of return that is more viable. So that is an example of how we can support the domestic economy, as well as for us to implement a lot of projects. For example, the MRT project, the huge infrastructure expenditure will certainly help the multiplying effect in the economy. Even private consumption as a result of BRIM, it actually stimulates the economy, because when people get the 500 ringgit, they actually spend. Where do they spend the money? They spend the money, they go to the shops in the local area, so retail trade goes up. They go to Pasar Tani, they buy foodstuff, so the farmer or the seller gets the money, and it stimulates the economy. So if you're able to increase public and private consumption, that will also help us to increase the level of economic activity in the country. At the same time, we have to look at also the banking sector to make sure there's enough liquidity in the system, and to also encourage the bond market. This is what we've done. If you study the budget, there are incentives to stimulate the bond market, and this is good, including agro-sukuk, so that the agriculture sector can also avail itself of Islamic-based financing. Datuk Seri, mungkin Datuk Seri nak minum sebab saya akan baca ni dengan perlahan. Ini kita ada 5 minit lagi tinggal ya. Ini soalannya datang ni dari pada laman Facebook Ajib Go. Datangnya dari Zen Hui. Walaupun defisit telah diturunkan sebanyak 0.5%, tetapi kami lebih mengambil berat terhadap hutang negara. Apakah langkah kerajaan untuk menurunkan hutang negara dan mengapa bajet untuk kemajuan tahun depan begitu sedikit? Pertamanya untuk hutang negara, kita dah kata bahawa kita tak nak hutang negara kita menafasi 55% daripada GDP, dan walaupun defisit kita menurun, tapi hutang negara kita berada di paras yang masih terkawal, tapi kalau ekonomi kita berkembang 5% katalah, kita yakin bahawa hutang negara kita tak akan melepasi 55% GDP. Jadi pokoknya untuk kita menentukan beban hutang keseluruhan kita itu dapat kita kurangkan, kita mesti menjamin ataupun berusaha untuk merangsangkan ekonomi kita. Kalau ekonomi kita bertambah 5%, 6%, apatah lagi, maka persentage daripada ratusan dari segi GDP kita, hutang negara akan berkurang.
Jadi itu langkah kita. Okay, saya rasa saya boleh ambil satu lagi soalan dari Twitter, Nuyul Huda. Apa yang patut dilakukan oleh fresh graduate, mana yang baru lulus universiti, untuk mendapatkan peluang bekerja di sektor kerajaan selain daripada mengambil ujian? Ya, kita terpaksa melihat pada kaliber pejabat-pejabat awam. Jadi kalau dalam sektor swasta pun ada terduga juga ada ujian. Itu kira ujian lisan juga lah, tapi ada bentuk ujian juga. Jadi dalam dunia sekarang ni kita jangan takut pada ujian. Yang soalnya kita mesti lengkapkan diri kita dengan ilmu, pengetahuan dan kompetensi yang tinggi supaya apabila kita berdepan dengan bakal majikan kita, sama ada sektor swasta ataupun awam, mereka lihat pada kita, mereka yakin dengan kita. Jadi mereka akan tawar kerja pada kita, pekerjaan pada kita. Itu pokok. Saya rasa soalan akhir ni biarlah saya tanya Datuk Seri. Apakah kepuasan seorang pemimpin dapat berinteraksi terus dengan rakyat? Sebab saya tengok apabila reaksi Datuk Seri menjawab soalan tu macam seronok mendapat maklum balas yang terus daripada rakyat. Apakah sebenarnya perasaan Datuk Seri apabila berhubung secara langsung dengan mereka, memberikan reaksi kepada bajet yang telah dibentang? Saya rasa amat seronok sebenarnya sebab saya dapat memanfaatkan teknologi baru yang disebut perkembangan social media ni. Dan kita dapat gunakan kaedah yang belum pernah kita cuba sebelum ini. Google Hangout ni bukan satu kaedah terbaru. Malam ni kita mencatat sejarah, belum pernah. Jadi pada saya ini cukup merasakan. Bukan saja saya dapat peluang untuk ditanya oleh 5 orang rakan kita ni, tapi melalui Facebook, Twitter dan juga siaran langsung sekarang ni. Dan mereka lihat ada rakyat Malaysia di luar negara, di London dan tempat-tempat lain sedang melihat dan sebagainya. Jadi dalam satu majlis seperti ini, berapa juta rakyat Malaysia dapat melihat dan dapat menonton, dapat mendengar apa mesej yang saya dapat sampaikan. Jadi maknanya kalau cara konvensional dulu, tak mungkin kita dapat tahap penyertaan rakyat secara langsung seperti mana kita dapat lakukan pada waktu. Jadi Suhaimi, ini satu langkah yang landmark dan saya harap insya-Allah dapat kita teruskan lagi pada masa-masa yang akan datang. Ada 10 saat lagi tinggal Datuk Seri. Ada satu permintaan kat sini. Boleh tak suruh Datuk Seri lambai kepada mereka yang sedang menonton? Boleh. Hai. Satu apa? Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada 5 orang Bajet dan juga mereka yang telah menghantar tweet dan juga tu maaflah tak dapat nak sampaikan semua. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di satu masa lain mungkin Datuk Seri. Ya, insya-Allah. Terima kasih. Itu dia sejarah dan penanda aras merujuk tanda kepada aplikasi media sosial dan aplikasi teknologi baru dalam bercakap dan berurusan dengan rakyat. Kita pergi ke rehat dahulu. Selepas ini saya ada tamu baru, ada tamu lama dan kita akan bincangkan perkara-perkara menarik daripada perbincangan selama sejam Google Hangout tadi.